न्यूज़ एंटरटेनमेंट चैनल सिंपली फाइसा पचा जौनपुर जिला में बखरे कम्युनिटी हॉल और कैसा जौनपुर जिला PRLM बाय लोहा जिला कैसा प्रोग्राम संसाइमान का और खबांग संसाइमान का तिने स्कूल ने जे टॉपा मार्कलानी माध्यमिक बुद्धो माने TVC बुद्धो माध्यमिक 12 में जे टॉपा रखना तिने और स्टॉकटिया फर्जन सिंखरावो कार्य पहले से कैमरामैन yang promosamen bagi orang kebangga borok shop pajak jangan nomor shop pajak ini sampai jangan ini sengketa hari itu video ini payasa naik kembali dari ini kemudian sampai please like comment share dan ini research person ini shop pajak sini advocate tanpa jero masalah borok apa dia kalau sini block development officer sini video sarana mana sini langsung ke nama lah. Apa yang kami sini kalau sini additional block development officer sarana mana sini kontrak ni ya pasti dah. Kangkesing tangannya, motor aku kangkesing semua langsung ke kok sawit jalan sini block development officer video sir. Now I would like to request our block development officer to deliver welcome address. Sri Chiranjeev Anand IS SDM Jamshedpur, Sri Tanmay Devarma, advocate from Agartala. আমাদের মধ্যে উপস্থিত এডিশনাল ভিডিও জামপুরজলা এবং আমাদের বিভিন্ন স্কুল প্রথমে আমাদের ব্লকের অন্তর্গত যা চাইল্ড ম্যারেজ বা টিনেজ প্রেগন্যান্সি বা আপনার ড্রাগস নিয়ে যে প্রবলেম আছে এইগুলোর ব্যাপারে আমাদের অ্যাওয়ারনেস করা আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছেন যারা ছেলে মেয়েরা আছেন উপস্থিত যারা এইসব আশেপাশে দেখেও যারা পড়াশোনার দিকে মন দিয়ে পড়াশোনা করে তারপরে আমাদের জামপুরজলা আরটি ব্লক নিজের স্কুলের এবং নিজের মা বাবার নাম कर सकते हैं। और ये तो अभी स्टूडेंट लाइफ में उनकी शुरुआत है, हम उनको शुभेच्छा देते हैं कि वो आगे चल के और अच्छा करें और जो भी उनके एम्स हैं एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऊंचा करें और जितने भी इविल प्रैक्टिसेस आपको आसपास दिखती हैं वो सब खत्म करने का मेन जो जिम्मेदारी है वो ऑफिसर्स के ऊपर नहीं है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, क्योंकि स्टूडेंट्स के कंधे सबसे मजबूत होते हैं। स्टूडेंट्स देश का भविष्य नहीं है, वो देश का वर्तमान भी है। और आज का ये प्रोग्राम करने के लिए वीडियो साहब को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वेल थॉट आउट प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कई चीज़ें, कई एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले जो लॉज हैं उसके बारे में जागृति कर रहे हैं। हमारे स्टेट की पिक्यूलियर सिचुएशंस के कारण यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का रेट ज़्यादा है देश की तुलना में, तो उसको कम करने के लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ड्रग अब्यूज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, इस मेनेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। Sama koinai adalah teman dari saya ini public development dan bosku school nomor 1. Mau school ni top orang ni rono, siapa dia hari tanggal? Kalau sini nomor Zimbabwe development Central Girls Secondary School. Zimbabwe. Oriental Oxford Girls Secondary School.
Little Akhtar Pathaliya High School. Abo yang lo ICD Devona Takorjolo South Higher Secondary School. Abo yang lo Ankoinai Rumit Devona Udangonia High School. Atau Devona. Abo yang lo Riyaz Devona Madhyaswara High School. Devona Kendra Sekolah High School to Jasari Terbaru. Sebagai Promotor High School, Teh Roksa kelas 10 ini boleh jatuh di perenai proses saja penuh belajar apa Alfari sekarang saya pasal lain sentapu sini pos dewa kolom akademi dino sen borok jatuh lagi hari kau dia oke apa ini Nomor 1. Pada sentau ke apa program lain? Itu sekali kena sebagai apa? Takorjolo South Higher Secondary School. yang sakit dalam tanggal bono yang tersenai. Sempal ke yang untuk mana? Aku ni robot self-help group ni mana tu? Mana tu? Yang mesti ni para robot jangan apa no domestic violence ni. Domestic violence apa ni? Tam beri orang misalkan conservation atau apa mana domestic violence. Aku lagi lagi high apa ya? Lagi lagi tu. Ingin betul aku kan sih mana nak self-help group ni semua orang orang kami kan tu beri robong nanti kita high betul kalau kok sama. Ain betul ada apa tam tu? Aku ini kita Sengkok sada kata mute beri rong misaka kajak beri rong misaka songdaro kota sareng ke apno ain gota babe bongno butike protect keman bongno butike naikuliman butike boro ain nikani thangiman bongni tam rights dong abuti chikisa kok hingke te kasa kok beleno namani kok hingke child marriage serai rok boys kompuru kairi rok beri besar 18 bos ni komo salah besar ki 21 bos ko kaje de mai tinora ai serai besar rong nok kai ro ka bung ni pura life senok tung thang 18 bos 21 bos ro boro pori thangi kaham motor tebo kaham post logo lo chakri banai kaham ke pori ba ব্যবসা খাইনে je bano khaimano ora terike buti ka khaimano chakri simi ko ya ora tong hengke nang ব্যবসা khaimano bunga mane khaimano serai besar puro no kai ro hengke bini ba jibon pura pai thangka bu serungma jora se pai thangka abu belai sayang mako sini society no abu belai ke amyang mako abu tei bebang no kok ang tini request hamani SSG group je opera chaka tongmani je administration ni borong tongmani abu chini kamero ko thangi bebang no bunji na na I beri besar chini saka pozaya gong no bujung pori hui kaham ke rokore man porasuna tongga se nungbo nini final generation je final ulo generation tongmani gong no je tebo kaham ke toriman yareng kerak kanya ni amu tino kaisa tani kok salai jingo pana tini